जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मान स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथम मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिनचर्चा कार्यक्रम विषय। आज सीता विवाह, इंदिरा गांधी जयंती, मार्गशीर मास बिछा मास 4 दिन, नवेम्बर 19 तारीख, आज मंगलवार। आज जन्म होता शिशुर मिथुन राशि, शूद्र मतांतर रे वैश्यवर्ण, नरगण, रात्रि 6:52 पर देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर 1 पाद पुष्कर दोष, रात्रि 6:52 पर 2 पाद पुष्कर दोष। फल कृषि, संतान और वंशहानि। होमादि शांति, अन्न वस्त्र, स्वर्ण, मासदन और घृतकांश दान विधेय। आज चतुर्थी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले मूलक अर्थात मूला भोजन निषेध। रात्रि 8:47 पर बेलुओ अर्थात बेल भोजन निषेध। आज यदि अशुभ बेला बा 12 बेला विषय जानिबा ताहले दिबा 7:53 पर पुणी 9:47 मध्य। काल बेला दिबा 1:54 पर एवं काल रात्रि मन रखु 7:55 पर 8:49 मध्य। आउ आज शुभ बेला अमृत जोग प्रातरु दिबा 6:47 मध्य, दिबा 7:36 पर पुणी 11:36 मध्य। रात्रि 7:25 पर 8:13 मध्य। आज महेंद्र जोग कहले अस्तरु रात्रि 7:25 मध्य, सूर्य अस्तरु रात्रि 7:25 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, एबे आसंतु कार्ड माध्यम आम 12टी कार्ड बाहर करबा। एई 12टी कार्ड रे आम 12टी राशि संपर्क में संक्षेप रे जानिबा। प्रथमे मेष राशि, शेष रे मीन राशि। देखिबा कौन आसुछि 12टी राशि रो राशिफल। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधु, 2टी सप्ताह हम मु बंद कर देछि आपण मान सहित कथा हवा। फोन स्विच ऑफ रोचे, कथा हो पारुनी। मोर शरीर सामर्थ्य ठीक नथिबारु मु कथा हो पारिनी, सेति मते क्षमा करिवे, अपेक्षा करिवे। मु आसंता सप्ताह रे निश्चित भाव में आपण मान सहित कथा हेबे। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधु, प्रथम जानिबा मेष राशि विषय। मोर मेष राशि भाई भणी माने आपण जो कार्ड आसी जे कि नाइट ऑफ सोर्स। तेणु आज आपण एक परिवर्तन घटबार जोग अच्छी। कौन बड़ परिवर्तन घटी पारे जार आपण अपेक्षा थिले, से परिवर्तन को आपण स्वीकार करने उचित रहिबो। आज आपण कौन साहसिकता रखिए, कौन चैलेंज रिस्क आज नेबे। आपण भीतर गोटे क्वालिटी रहिबो। रिलेशनशिप रे एक बड़ परिवर्तन देखा दे पारे, जे कि मैरिज प्रपोजल हो पारे, नहले आपनकर पार्टनर रिलेशन सबुदिन पई क्लोज भी हो पारे। आउ एपरी संपर्क जोड़िबा पई आपण किछि भी पदक्षेप नहीं पारंती। मनी कैरियर आपनकर साहसिकता देखाइबो एवं आगको बढ़िबे। चाकरी क्षेत्र में जदि चाकरी खोजुचंती तेबे सरकारी चाकरी पई आपनक पई भल वर्तमान रहिबो। व्यवसाय रे भल परिवर्तन आसीबो। फाइनेंशियल रे भल खराब उभय परिवर्तन हबार जोग देखा दउची। स्वास्थ्य क्षेत्र में जदि कोनसी पुराना रोग किंबा स्वास्थ्य समस्या थिला ता निश्चित भाव में ठीक हो जिवो। आपण आज टिके देखि चाहि प्रत्येक कार्य करंतु, कार्य रे तरबर होंतु नाही, ता नहले कार्य आपनकर हानि हबार जोग भी मध्य कहूची। एठी मोर कहबार अछि आज किछि दाम्पत्य जीवन विषय बारंबार कथा आसुची। तेणु दाम्पत्य जीवन में केमिति शांति आसीबो मु से विषय पदे अधे कहूची। प्रतिदिन चीनी पकाई रुटी तैयारी करी अंडीरा कुकुर को खाइबाकू दियंतु। पारिवारिक अशांति दूर हेबो, अनावश्यक खर्च बंद हेबो। परिवार रे अजथा झगड़ा, मारपीट, कलह आदि केबे भी देखा जीव ना। अभ्यास भाव में यह जारी रखु। कौन शनिवार संध्यारू आरंभ करी क्रमायन अनुसार 7 दिन संध्यारे माटी सरारे जलंता अंगार रखी ता उपरे कपता बिष्टा
ପକାଇ ଧୂଆଁ ଉଠିଲେ ପ୍ରତି କୋଠରୀରେ ଧୂଆଁ ଦେବ। ଏଭଳି କଲେ ପରିବାରରେ ଥିବା ରାଗ, ଦେଶ, ହିଂସା, କଳହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂରୀଭୂତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏଇଠି କହୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷ ରାଶି, ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ଅଗ୍ନି ପୁରାଣର ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମର ଏହି ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ଲିଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी, भल कार्ड अच्छी, शिखिबार कथा, जानिबार कथा, आपन को सफलता मिलिबार जोग, ये सब भल अच्छी। एमिति मन रखंतु मोर प्रिय वृष राशि भाई भणी माने, जहाँकि ये चंद्रमांकर कार्ड आसी, ये कार्ड आसुथिबा खुशी गुड न्यूज दर्शाई थाए। निश्चित भाव में किसी खुशी मन भीतर को आनी थाए, गुड न्यूज किसी आपन को प्राप्त होबार जोग भी होता है। आज किसी गुड न्यूज आपन को मिलबार जना जाउची, खुशी रे रहिबे। आज किसी न भावी चिंती ओभर एक्साइटमेंट हेकी किसी काम करि पारंती, अधिक खुशी हेकी किसी कार्य करंतु नाही। पार्टनर को साथी कुआडे बुली जाई पारंती। चाकरी व्यवसाय मनी क्षेत्र रे नुआ अपॉर्चुनिटी आपन को हाथ को आसीबार जोग थाए, किंतु आपन हड़बड़ रे कोनोसी कार्य करंतु नाही। कार्य क्षेत्र रे दूरयात्रा करिवार जोग रहउची। रिजल्ट बाहरिबार थिले किछि भी शुभ फल निश्चित भाव में प्राप्ति हबो, एथिरे संदेह करिवार किछि नाही। मोर प्रिय वृष राशि भाई भणी माने, आपण बुद्धिमान अटंती। निजर चिंताधारा को आज सजाड़ी ठीक लाइन ले कार्य करंतु। घर परिवार दाम्पत्य जीवन आपण अधीन रहिबो, रिलेशन भल रहिबो। व्यवसाय माने जीवन माने भल व्यवसाय करिवे जीवन रे। छात्र छात्री माने भल सफलता पाइबे, एथिरे संदेह करिवार किछि नाही। तेबे मोर प्रिय वृष राशि, ये पॉजिटिव कार्ड जेतु अछि, आपण आकर्षणीय आज रहिबे, बहुत बुद्धिमान, आपण को समस्त अनुध्यान करिवे। आपण बहुत कम बयस बहुत किछि हाथ को आसीबार जोग देखा देइछि। बहुत किछि आपणकर माने अधीन रे रहू। जदि एमिति हेबो आपण बहुत क्षति हेबो। आपण मन भीतर ए गर्व अहंकार को त्याग करि दियंतु। मोर प्रिय वृष राशि भाई भणी माने, आज किंतु कोनोसी नाही कोनोसी द्रव्य प्राप्तिर जोग अछि, माने निश्चित भाव में किछि नाही किछि हाथ को आसीबो। एठी मु कहबाकू चाहूची मोर प्रिय वृष राशि भाई भणी माने, जो मानकर दाम्पत्य जीवन में अशांति वातावरण चालुची, आपण माने कौन करंतु, कुमारी कन्या मान को स्नेह आदर करी वस्त्र भूषण भोजन आदि देले गृह रे श्री बुद्धि हेताए। कोनोसी रविवार दिन स्वामी जदि माने पति पत्नी झगड़ा झाटी रहउची, कोनोसी रविवार दिन स्वामी रो डाहण गोड़ बुढ़ा आंगुली को धोई देई परिष्कार कर देबे। तापरे एक तंभा पात्र रे पानी रखी स्वामी को उक्त पानी रे से बुढ़ा आंगुठी को बुड़ेबा पई कहबे। या परे निजे से पानी को पी देबे। एई परि 7 रविवार करंतु। एभली कले स्वामी स्त्री मध्य केबे भी मनमतांतर देखा जिवो नाही। मोर प्रिय वृष राशि भाई भणी माने, आमर जो माने ऋणग्रस्त होइचंती तांको पई मो बहुत अक्लांत परिश्रम करी अग्नि पुराण संगृहित करिछि एक ऋणमुक्त कार्यक्रम आज प्रसारित होछि आम चैनल माध्यम। निश्चित भाव में ताकू देखिबे। एबे आसंतु देखिबा जे कि मिथुन राशि को विषय। मोर प्रिय मिथुन राशि, ये टेम्परेंस कार्ड आसीछि। वर्तमान आपण पाखरे बहुत भल शांत निरवता अच्छी, जहाद्वारा आपण सब जिनिस को सब काम को धैर्य निरवता रक्षा करुचंती। आपण बहुत पॉजिटिव फील करिवे। आपण बुझिचंती कि आपण लाइफ रे अजथा व्यक्तिଙ୍କ सह मिसिबार नाही। वर्तमान बुझी जाइचंती जे आपणकर भल चाहूचंती, सेमानक साथी रे मिसिबा, संपर्क जोड़िबा, ये सब आपणक पई ठीक रहबो। ये चिंताधारा आपणक मन को आसीबो। केउ जिनिस रु केमिति हैंडल करिवे ता आज मुंडरे ठीक आपणकर आसीबो। वर्तमान आजिर कथा कहिले आपणक लक्ष्य स्थिर करिसंती कि आपण कोन करिवे, कौन पढ़िबे, क्यों काम करिवे इत्यादि। जदि सफलता चाहती तेबे धैर्य रखंतु, भरोसार सह काम करंतु, आपनको सफलता निश्चित मिलिबो। आपण जदि चाकरी करूछंती प्रमोशन मिलिबार बहुत चांस रहउची। आपण वर्तमान आपनको बहुत अपॉर्चुनिटी आपनका हाथ को आज्ञा आसीबो। बहुत अपॉर्चुनिटी आपनका हाथ को आज्ञा निश्चित भाव में आसीबो। किंतु आपण सब जिनिस को देखि चाहि बाछिबे, भल मंद विचार करि बाछिबे। आ जेते धैर्य रखि शांत भाव में काम करिवे आपनको ठीक भूल बुझा पड़िबो। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत भल रहइबो। वर्तमान रो कार्ड समय कहूँ आपण किसी संचय करंतु, किसी पैसा रखी दिंतु। जदि आम आपणकर बहुत स्वास्थ्य कथा देखा, बहुत अधिक दिन स्वास्थ्य समस्या अच्छी, आपण स्वास्थ्य सुधार आसुना, तेबे जेते खराब अभ्यास अच्छी ताकू दूरे दिंतु। व्यायाम करंतु, देखिए ये सब कले आपणकर निश्चित भाव में प्रत्येक कार्य उपकृत हेबे। व्यायाम एक्सरसाइज जहाँ करछंती लिमिट रे करंतु, तेबे स्वास्थ्य समस्या दूर रहिबो। आम जीवन में जहाँ भी हुए सब भगवान को इच्छा हुए। यह आमको आपण को बुझा पड़ जा दरकार। किसी बड़े बड़े हो न था, जहाँ भी हुए खाइले भी भगवान को इच्छा रहता है, चलिले भी भगवान को इच्छा रहता है।
ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ରିଲେସନ୍ କଥା କହିବା, ଏ କାର୍ଡ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ କାର୍ଡ ଅଟେ। ରିଲେସନସିପ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, କଥା ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ କାର୍ଡ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ରହୁଛି। ଆଜି ଆପଣ ପୁରା ଠିକ୍ ଭୁଲ ପଥ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଅଧିକ ଭାବ ପ୍ରବଣତାର ସହ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଭୁଲର ଉଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସବୁ କାମ ଭଲରେ ଭଲରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ରିଲେସନରେ କିଛି ନୂଆ ଖୁସି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଲାଭ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କାହାରି ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ଯଦି ମନାନ୍ତର ଘଟୁଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀର ବୟସ ଯେତିକି ହେଇଥିବ, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀର ବୟସ ଯେତିକି ହେଇଥିବ ସେତିକି ଶୁଖିଲା ଲାଲ ଲଙ୍କା ମଞ୍ଜି ସ୍ୱାମୀର ଗୃହ ଥିବା, ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଗୃହରେ ଥିଲାବେଳେ ସକାଳ 7ଟା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ରବିବାର ଦିନ ଜଳନ୍ତା ଚୁଲିରେ ପକାଇବ। ଏପରି 7 ରବିବାର କଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଚିଡ଼ି ଯାଉଥିବା, ରାଗି ଯାଉଥିବା ଓ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିବା ସ୍ୱାମୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଧୁରିଯିବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଋଣ ପାଇଁ ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ନିରାଟ ସତ୍ୟବାଣୀ ଅଗ୍ନି ପୁରାଣରୁ ମୁଁ ବହୁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଗ୍ନି ପୁରାଣର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ପ୍ରସାରିତ କରୁଛି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବେ, କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟର ଧର୍ମ କଲେ ଆମର ଭଗବାନ ଧର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି, ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ବାହାଘର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ କିମ୍ବା ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରସ୍ତାବ, ତା ଠିକ୍ ବି ଅଟେ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ତାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी किसी तो उपाय गिफ्ट भाव में भगवान आपको पाखक प्रेरित करेंगे। आप आज खुशी निश्चित भाव में रे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन आनंद उल्लास रिलेसन तरफ किसी खुशी भी मिल पाए, हस्तगत हो पाए। व्यवसाय माने खुशी व्यवसाय करेंगे। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे मनोनिवेश करेंगे। किसी अर्थ किसी अफर व्यवसाय भाई मान आसीपे, ए सन्देह कर किसी ना, किंतु मन रखिए अति खुशी अति इमोशनाल हे नहीं, ना कहीं आप सहित चिटिंग करेंगे, प्रतारणा भी करेंगे, से प्रति ध्यान देवे। जीवन में जदि दाम्पत्य जीवन में किसी अशांति देखा दूसरी, ताले मन रखु मोर भाई भाई मैंने प्रत्यह रोषई पर प्रथम रंधा अन्नरू किसी गाय की खाइबा दिंतु। गाय नथिले कुकुर को खाइबा दिंतु। यह परिवार सुचलता बजाय रही सहाय हुए। प्रत्यह निज भोजन किसी अंश काऊ मान खाइबा दिंतु। आर्थिक अनटन रहा निश्चित भाव में सत्य अटे। ये पदे कहूँ जाऊँगी, जो मैंने ऋणग्रस्त होती मोर प्रिय भाई भाई मैंने गुरुजन मैंने आमर ये कार्यक्रम मध्यम अग्निपुराण संगृहित होता एक सुंदर ऋण मुक्तिर उपाय आज प्रसारित होची। आपण माने निश्चित भाव में उपकृत हेबे। एथिरे संदेह करिवार किछि नै, निश्चित भाव में देखा चेष्टा करेंगे। आपण देखा संगे संगे आपंकर सांगसाथी प्रियजन मानक शेयर करेंगे, कहीं ना अन्य को उद्धारिबा निमंते किछि कार्य करथिले भगवान आमको ही उद्धार करिथांती। एबे आसंतु देखिबा सिंह राशि विषय। मोर प्रिय सिंह राशि, आज ये जो कार्ड आसी, ये बहुत दिन पर स्ट्रेंथ कार्ड आसी, पॉजिटिव कार्ड अच्छी अवश्य। आपण कौन परिस्थिति को आज हैंडल करें। आज जिते दमदार मनीष हो, जीवजंतु हो, आपंकर कंट्रोल जेकोसी प्रोब्लेम हो पचे आपण पाखे सल्व हेब ही हेब। ये मेजर आर्काना कार्ड अच्छी। आपंकर सिचुएसन आपण फेवर ना, तथापि आपण कंट्रोल रही आसुवा समय को अपेक्षा करने को पड़ो एवं निजर बुद्धि बल परिस्थिति को संभाल पड़ो। आज जिते सब समस्या आसो सबू समस्या को निज कंट्रोल रखिए एवं सफल फल आपको मिल। निजर पेंशन माने पेशेंस रखा आवश्यक अच्छी। सब ठीक हो घोषा करेंगे तो सब एपट सेपट हो जोग हो पारे। रागंतुनि आज निज राग को कंट्रोल रखु। आपण पाखे अनलिमिटेड आज किसी गोटे पावर क्षमता रही व्यवहार करूँ। व्यवहार कले निश्चित फलप्रद हेबे। जहाँ भावुंट आग को निश्चय करेंगे। उदाहरण स्वरूप आपन को गोटे कथा कहूँ, मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई मैंने मन रखु, अंधार स्थान को आलोक आवश्यक जमी हुए बा ठीक क्षमता प्रयोग न कले जमी भारी जिनस उठे हुए ना, से परी आपणकर मनर बल आवश्यक अच्छी एवं प्रयोग करंतु मध्य। डरिबार किछि नाही, हिम्मत सहित आग को बढ़ंतु, सफलता निश्चित भाव में प्राप्ति हम। हेल्थ कथा कहले जदि किछि रोग थिला बहुत जल्दी ठीक हो। लव रिलेशन कथा कहले आपन लाइफ पार्टनर उभय
ଉଭୟଙ୍କର ମନ ମେଳକ ଅଛି, ଉଭୟଙ୍କ ଠିକ୍ ବୁଝାମଣା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମନମାଳିନ ହେବାର ଦେଖା ବି ଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ଖୁସି ମନରେ ପକାଇ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବା ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଖୁସି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। କୌଣସି ଏକ ସ୍ମୃତିକୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ପକାଇ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନହେଲେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କେବେ ବି ବୃଥା ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସହଜରେ କିଛି ବି ହେଇନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାକୁ ହେଲେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଅଛି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ତେବେ ଯାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପକୃତ ଆପଣ ହେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁହାନି, ମାନହାନି ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରେ। ଏଇଠି କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଉଛି ସେମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋଟାରେ କ୍ଷୀର ଜଳ ମିଶାଇ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଖଟ ତଳେ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠି ଉକ୍ତ କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରିତ ଜଳକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଧୋଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହା ଫଳରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଏଇଠି ପଦେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ କି ଯେଉଁମାନେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଗ୍ନିପୁରାଣରୁ ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିପୁରାଣର ଏହି ଋଣମୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆଜି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥି ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟର ଉପକାର ଚିନ୍ତା ରଖିଲେ ଭଗବାନ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଉପକାର କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ଇଏ କୌଣସି ଗୁଣିଗାରିର କଥା ନୁହଁ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ଆମ ଅଗ୍ନିପୁରାଣ, ଆମ ଭାରତ ମାଟିର ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଇଏ ଏକ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅମୃତ ବାଣୀରୁ ଇଏ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏହି କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ କଥା, ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କି ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଜି ମିଳିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆଜି ପୁରା କାମରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରୁ କିଛି ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ପ୍ରପୋଜାଲ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ରାଜି ହେଇଯିବା ଦରକାର ଅଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କାର୍ଡ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତେବେ ଆଗକୁ ଗ୍ରୋ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି କିମ୍ବା ଆଜି ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ବି ରହିବେ। ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ଡିସିସନ୍ ନେବାର ଅଛି ଯଦି କିଛି ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏବେ ଠିକ୍ ସମୟ। ଯାହା କାମ କରିବେ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। କାମ ରିଲେଟେଡ୍ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଯୋଗ ବି କହୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଖୁସି ରହିବେ, ବଳକା ରୋଜଗାର ହେବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ବ୍ୟବସାୟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି, ତେବେ ଫରେନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସହଯୋଗର ହାତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଅବଶ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଉଛି, ଶାନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଚିନି ପକାଇ ରୁଟି ତିଆରି କରି ଅଣ୍ଡିରା କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ ହେବ। ପରିବାରର ଅଯଥା ଝଗଡ଼ା, ମାରପିଟ, କଳି ଆଜି କେବେ ବି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତା ନହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେହ ରୋଷେଇ ପରେ ପ୍ରଥମେ ରନ୍ଧା ଅନ୍ନରୁ କିଛି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଈ ନଥିଲେ କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ସୁଚଳତା ବଜାୟ ରହିବାର ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଋଣରେ ପୁରା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମର ଏହି ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏକ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବାର ଅଗ୍ନିପୁରାଣର ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିପୁରାଣର ସଠିକ୍ 100% ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ, କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟର ଉପକାର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ଉପକାର କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ଇଏ ହେଉଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଅର୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖରାପ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି, ଉଦାସୀନ ରହିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ଅଭାବ ନେଇ ହେଉ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ରହିବେ। ଏ କାର୍ଡ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏମିତି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ବୃଥା ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ବାସ୍ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେହେତୁ ହେଉଛି, ସବୁ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଘର
परिवार दाम्पत्य जीवन चिंताग्रस्त रहिबे लव रिलेशन आदौ भल रहइबो नाही व्यवसाय माने किछि क्षतिर संभावना रहुछि छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे अवहेला निश्चित भाव में करिवे एथिरे संदेह करिवार किछि नाही तेबे मोर प्रिय तुला राशि भाई भणी माने जदि दाम्पत्य जीवन में किछि शांति आनिबाकू चाहुचंती मोर प्रिय माने तुला राशि भौणी माने मन रखि कौन शनिवार संध्यारू आरंभ करी क्रमान्वय रे 7 शनिवार बा 7टी संध्यारे माटी सरारे जलंता अंगार रखी ता उपरे कपता विष्टा बा देउळ पारार विष्टा को पकाई धुआं उठाइले प्रति कोठरे धुआं देले एभली कले परिवार थिबा राग देश हिंसा कलह निश्चित भाव में दूर हो जाए एथिरे संदेह करिवार किछि नाही जो माने ऋणग्रस्त होइचंती मोर प्रिय तुला राशि भाई बणी माने आज आमर ए माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम चैनल रे एक सुंदर कार्यक्रम ऋण मुक्तिर उपाय आज आमर प्रसारित करा जीवो जे कि अग्नि पुराण उद्धृत तेणु यह सठिक मात्रा रे करी आपण उपकृत हेबे एथिरे संदेह करिवार किछि नाही महाप्रभुंकर इच्छारु अग्नि पुराण रे बहुत अक्लांता परिश्रम चेष्टा जारी रखी आपनको पाई एक कार्यक्रम आनिछि आपण माने देखिबा संगे संगे सांग साथी मानको मध्य शेयर करिवे कारण अन्यर उपकार करिथिले भगवान आपनकर उपकार निश्चित करिवे एबे आसंतु देखिबा जे कि बिछा राशि को विषय मोर प्रिय बिछा राशि ये कार्ड वर्तमान आपन को लाइफ रे किछि ना किछि गोटे शेष होबाको जाउछि आ वर्तमान पाई आपन को लागिबो कि आपन को लाइफ रे सब बोधे शेष हो गेला किंतु जा भी होउछि आपन को भलो पाई हबो किंतु आपन भाबंतु कि जा भी होउछि प्रभु को इच्छा रे भगवान को इच्छा रे होउछि भगवान चाहुचंती वर्तमान किछि समाप्त होई गेले किंतु आगु को जा भी आसीबो आपन को भलो निश्चित हबो होय तो वर्तमान परिस्थिति आपन को साथ रे नाही किंतु आगु को जा भी हबो आपन को मंगल निश्चित हबो मोर प्रिय बिछा राशि भाई बणी माने समस्त आपन को आज शत्रु होई जबार जोग कहउछि परिस्थिति एबळी होई पारे आपन को विपक्ष रे लोक रही पारंती कि भी आपन को धोखा खाई पारे आपन को पिठी पछपटे किए छुरी भूसिला परि कार्य करिपारंती कौन सी जिनिस को सबुदिन शेष करदेबार प्रयास जारी रही पारे थकापण नर्भस एला भली किसी कर्म हो पारे लव रिलेशन ब्रेकअप हो पारे पार्टनर अलग हो जाई पारंती चाकरी चली जबार संभावना थाए निज लोक अर्थात आपनकर बंधु माने ही ए सब खराब परिस्थिति को माने उद्यापन करितांती फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहइबो वर्तमान समय ठीक नाही मोर प्रिय बिछा राशि भाई भणी माने आज निश्चित भाव में मन रखंतु आपनकर आलस्यता कारण अनेक घटना एमिति हेबार जोग हो देखा दउछि तेबे एठी आ गोटे कथा कहबी दाम्पत्य जीवन रे शांति आसीबो किपरि से विषय में पदे कहउछि मन रखंतु प्रत्येक मोर प्रिय बिछा राशि भाई भणी माने प्रत्येक निज भोजन रु किछि अंश काउ मानकु खाइबाकू दियंतु आर्थिक अनाटन रहइबो नाही दैनिक स्नान पर पिंपुड़ी गात पाखरे चीनी मिश्रित अटा किंबा अरुआ चाउल दियंतु ए परिवार माने संबद्धता निश्चित भाव में बजाय रहबार सहायता हबो एथिरे संदेह करिवार किछि नाही प्रिय बिछा राशि भाई भणी माने जो माने ऋणग्रस्त अछंती आज आमर ए माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम चैनल रे एक अग्नि पुराण संग्रहित करा जायतिबा एक ऋण मुक्तिर सुंदर कार्यक्रम आज आमे प्रसारित करूछु आपण माने देखिबाकू भूलिबेनी निश्चित ताको कार्य रे लगेबे 100% आपण उपकृत हेबे एथिरे संदेह करिवार किछि नाही एबे आसंतु देखिबा धनु राशि को विषय मोर प्रिय धनुराशि मोर प्रिय धनुराशि जदि मु कहबी यही धनुराशि कथा ये मंगलंकर कार्ड आसी आज आप अधिक चिंताग्रस्त रहिबे जदि आप ठीक बाटर चलिए मन रखंतु ताले ख्याति सम्मान निश्चित मिलिबा आपनको बहुत ख्याति मिल भावुंट आपन को मन गोटे भावना आसो काले मुझे काम करी क्षति हो मोर हो पारे भावनार समय आदौ नष्ट करूँ ना जहाँ करने को चाहते आज निश्चित भाव में करूँ कारण आज आप जोधा परी रे कारी को डर भय आप रही एकदम साहसिकता सहित प्रत्येक कार्य करेंगे और कार्य आरंभ कले निश्चित विजय हे ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड अच्छी आप प्रत्येक काम सरस सुंदर मजबूत निश्चित घर परिवार दाम्पत्य जीवन सुमधुर रिलेशनशिप अति बढ़िया छात्र छात्री माने रूटीन अनुसार सफलता हासिल करेंगे व्यवसाय भाई बंधु मैंने साहसर सहित आज बहुत खुशी रे ग्राहकी मान पाई आनंदित हेबे निश्चित भाव में ये पदे कथा कहूँ चाहूँगी मोर प्रिय धनुराशि भाई बहन मैंने जो मानकर दाम्पत्य जीवन में किसी प्रोब्लेम देखा मन रखि था कौन शनिवार दिन संध्यार आरंभ कर क्रमान्वय 7 दिन 7 शनिवार गोटे माटी सरारे जलंता अंगार रखी कौन करेंगे ना ता उपरे कपता विष्टा बा देउल पारार विष्टा को पकाई धुआं उठेले प्रति कोठरे धुआं देव एपरी कले परिवार थिबा राग देश हिंसा कलह निश्चित भाव में दूरीभूत हो एथिरे संदेह करिवार किछि नै प्रिय धनुराशि जो माने ऋणग्रस्त अछंती एई ऋणग्रस्त व्यक्ति पई आम माधव पवित्रवाणी कार्यक्रम राशिफल चैनल रे आज एक सुंदर कार्यक्रम प्रसारित करा जाउछि समूले ऋण विनाश हबो धन किपरि आसीबो ये हुणी गाड़ीर कथा न अग्नि पुराण संग्रहित करा जाइछि तेणु ये कार्यक्रमटी आपण माने बहु मात्रा रे देखिबा सहित सांगसाथी मानकु शेयर करंतु काहेकि ना आपण मानकर साहाय्य अन्यर जदि मंगल होता है तार आशीर्वाद प्रभाव भगवान आपन को ऊपर पकईता तेणु आपण ऋणमुक्त
ପାଇଁ ଉପାୟ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଇଏ ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପଦବୀ ସମ୍ମାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଲାଭ କିମ୍ବା ପରିଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ ହେଉ ବା କ୍ୟାରିୟରର କିଛି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବି ରହୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲେ ଆଜି ସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ରିଲେସନସିପ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ଭଲ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆଶା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର ବନାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଇଏ ବୁଧଙ୍କ କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଅଛି, ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକର ସହ ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଦବୀ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଲାଭ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ହଡ଼ବଡ଼ ହେବେ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ପଥରୋଧ ହେବ। ତେଣୁ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଧୀର ସ୍ଥିର ମନ୍ଥର ଗତି ଦେଇ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ପଦେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସଂସାର ଭିତରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆସୁନାହିଁ, ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଉଛି, ସେମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୌଣସି ରବିବାର ଦିନ ସ୍ୱାମୀର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଧୋଇ ଦେଇ ପରିଷ୍କାର କରିନେବେ ମୋର ଭଉଣୀମାନେ। ତାପରେ ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖି ସ୍ୱାମୀକୁ ଉକ୍ତ ପାତ୍ରରେ ସେହି ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳିଟିକୁ ବୁଡ଼େଇବାକୁ କହିବ। ଏହାପରେ ନିଜେ ସେହି ପାଣି ପିଇବ। ଏପରି 7 ରବିବାର କରିବ। ଏଭଳି କଲେ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ମନମତାନ୍ତର ହୋଇନଥାଏ। ଏଇଠି ପଦିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଉପାୟ ଅଗ୍ନି ପୁରାଣରୁ ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ଆମର ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି। ଆପଣ ତାହାକୁ ଦେଖି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଲା, ତାର ପ୍ରଭାବ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫସିଯିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ପ୍ରେସରରେ ରହିବାର କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଡର, ଖରାପ ଭାବନା ଏସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ହୁଏତ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଘେରି ରହିଛି। ତଥାପି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡରକୁ ପାର କରିପାରିବେ, ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକୁଳିବେ। ରିଲେସନ୍ ଖରାପ ରହିବ, ଚିଟିଂ ବି ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ। ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପୁରୁଣା କଥା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମନ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଖରାପ ଭାବନା ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଥୀ ମିଳିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପାଇବେ। ତା ନହେଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେହି ଛଳ କପଟ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ ଏବଂ ନିଜର ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। କାହାରି ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳି ଆଜି କରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେଉଛି, ଯାହାକି ମନେ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମନମତାନ୍ତର ଘଟୁଛି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଉପୁଜୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ କହୁଛି। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀର ବୟସ ଯେତିକି ହେଇଥିବ ସେତିକିଟି ଶୁଖିଲା ଲାଲ ଲଙ୍କା ମଞ୍ଜି ସ୍ୱାମୀ ଗୃହରେ ଥିଲାବେଳେ ସକାଳ 7ଟା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ରବିବାର ଦିନ ଜଳନ୍ତା ଚୁଲିରେ ପକାଇବ। ଏପରି 7 ରବିବାର କଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଚିଡ଼ି ଯାଉଥିବା, ରାଗି ଯାଉଥିବା ଓ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିବା ସ୍ୱାମୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଯିବ। ଏବେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ କି ଯେଉଁମାନେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଜି ଅଗ୍ନି ପୁରାଣରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଋଣମୁକ୍ତିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ଆଜି ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କାହିଁକିନା ଆକୁ ଯେତେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଆଣି ପହଞ୍ଚିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି, ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜି ये कार्ड आसी द डेविल कार्ड। ये बहुत नेगेटिव कार्ड अच्छी। ये कार्ड को टैरो डेक रे सबुठ बड़ नेगेटिव कार्ड भाव में ग्रहण करा जाय थाए। आज सावधान टिके रही जांतु मोर प्रिय मीन राशि भाई भणी माने। आपनक पाखरे कोनोसी खराब शक्ति किंबा खराब लोक अछंती जे कि आपनक कार्य को आपनक लाइफ को खराब करि पारंती। आपण भाबुचंती एमानक साथ छाड़ी देबे दूरे जिवे, किंतु तांको कबड़रू बाहरी पारिबे नाही। हुए तो आपनक भितर किछि खराब शक्ति कार्य होई पारे, नचेत बाहर कोनोसी खराब व्यक्ति होई पारंती किंबा कुसंग मध्य होई पारे। तथा शीघ्र अभ्यास को परिवर्तन करंतु, मंगल हेबो। आपनकर मान
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କିମ୍ବା କରିବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବାକ୍ ଶୁଦ୍ଧମତା ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ରିଲେସନରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମନ୍ଥର ଗତି ଦେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଟେ। ମାନେ ଇଏ କାର୍ଡ଼ 13 ଡେଗ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନେଗେଟିଭ୍, ଯାହାକି ଡେଭିଲର ମାନେ ଏକ ଶୈତାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିମାଗ ଖରାପର ଏକ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଚିତ୍ର ମାନସିକ ଟେନସନ୍ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏପରି ମନର ଭାବନା ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପାୱାରଲେସ୍ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ଶକ୍ତି ନଥିଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ରହୁନି, ସେଥିରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କରିପାରନ୍ତି, କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଦରକାରରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୀତିହାନିର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ପ୍ରୀତିହାନି ହୋଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଉଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଚିନି ପକାଇ ରୁଟି ତିଆରି କରି ଅଣ୍ଡିରା କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ ହେବ। ପରିବାରର ଅଯଥା ଝଗଡ଼ା, ମାରପିଟ, କଳହ ଆଦି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଷେଇ ପରେ ପ୍ରଥମେ ରନ୍ଧା ଅନ୍ନରୁ କିଛି ନେଇ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଈ ନଥିଲେ କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ପରିବାରରେ ସଚ୍ଛଳତା ବଜାୟ ରହିବ। ସହାୟ ହେବ। କିଛି ବି ଆଦେହରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତାଇ ନହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ଭୋଜନରୁ କିଛି ଅଂଶ କାଉମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ କେବେ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଗ୍ନି ପୁରାଣରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ସମୂଳେ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ ରୋଜଗାର କିପରି ହେବ, ଋଣ କିପରି ମୁକ୍ତି ହେବ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଆମର ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ ରାଶିଫଳ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆଜି ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଯଦି ଉପକୃତ ହୁଏ, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ଉପରକୁ ଆସିଥାଏ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ବହୁତ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମନର କଥା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।